विश्व ब्रह्मांड ए विराट सृष्टि रे सबुठु सफल और बुद्धिमान प्राणी आमे मनीष आमे भी शक्तिशाली विद्या ज्ञान विज्ञान रे मनीषठू द्वितीय जीवटे सारा सृष्टि रे एजाबत मिलिनी जदिओ एलियन कथा आसे किंतु से नहीं ठोस प्रमाण टे ना से निजको सफलतम सृष्टि मन करुवा आमे मनीष माने गर्व करबा बेले अनेक किछि अजणा अपहंच असमाहित कथा एवं प्रश्न सबू आमको असह्य करे नहीं कि हाँ एमिति अनेक किछि घटिछि जार रहस्य भेद करबा विज्ञान बल रे बलियान मनीष पई केवल काठीकर नुहे असंभव प्रमाणित होछि। बारंबार चेष्टा परे भी से रहस्यर परदा हटिनी अबुझा पाठ होई रहिछि। इतिहास रे एपरि अनेक घटना दुर्घटनार नजीर जहाँ वर्ष वर्ष परे भी असमाहित रहस्यमय। नमस्कार मु कृष्णा आपण देखुछंती प्रमेय न्यूज 7 डिजिटल अजणा असमाहित रहस्यमय घटना नहीं आम कार्यक्रम एबे भी रहस्य एथिरे आज 150 वर्ष तलर एक घटना कुआडे उभान होई गले सेही रहस्यमय जहाजर यात्री माने समुद्र भितरे केउटी हजिले जे 150 वर्ष परे भी ताहा एक निरुतरित प्रश्न मिस्ट्री ऑफ मेरी सेलेस्ट ए ग्रेट मिस्ट्री एबे भी रहस्य। मेरी सेलेस्ट 150 वर्षर मिस्ट्री रहस्यजनक इतिहास बहन करुवा जहाजटी समुद्र यात्रा बाहरी बंदर लगिला किंतु कुआडे हजिगले ताहार आरोही माने बिना दुर्घटना रे गायब बिना यात्रा रे भासुथिला जहाज बड़ विचित्र। 13 डिसेम्बर 1872 मध्य आटलांटिक सागर अथलतल समुद्र रे टळमळ अवस्था रे आसुथिला एक जहाज से जहाजटीर ना थिला मेरी सेलेस्ट। से समय समुद्र रे जाउथबा डेई ग्रासिया नामक अन्य एक जहाज मेरी सेलेस्ट को ठाब करथिला हेले सबुठारो चकित कलापरी कथाटी हेला समुद्र रे भासमान मेरी सेलेस्ट रे नथिले केही बिना यात्री रे भासी चलीथिला मेरी सेलेस्ट। तेबे विब्रत और चिंतित हेबार कारणटी थिला मेरी सेलेस्ट न्यूयॉर्क रु 10 जन यात्री को नहीं बाहरी थिला कैप्टेन तांको परिवार को छाड़ी आउ 7 यात्री थिले किंतु जेतेबेले डे ग्रासिया समुद्र रे मेरी सेलेस्ट्रो पाखरे पहुंचिला सेतेबेले मिली नथिले जहाजर कैप्टेन किंबा अन्य जणे भी यात्री कुआडे गले से माने दुर्घटना कि अघटनार संकेत नथिला आउ मेरी सेलेस्ट धीरे धीरे समुद्र रे भासुथिला बिना यात्री रे एते विराट रहस्य। मेरी सेलेस्ट ओ सेथिरे थिबा 10 जनक सह कोन घटिथिला कारण ओ घटनाक्रम थिला अस्पष्ट ताहा सेतेबेले थिला रहस्यजनक और एबे जाए भी रहस्यमय। तेबे कौन से जहाज समुद्र रे गायब होइछिबा किछि नुआ कथा नुई कोलिन्स पैसिफिक किंबा व्हाइट स्टार लाइन नारोडिन एमिति बड़ जहाज समुद्र रे हजि जाइथिबा जणा हेले जहाज मेरी सेलेस्ट्रो कहानी पूरा अलगा। मेरी सेलेस्ट्रो कैप्टेन को समेत पूरा 10 जनकर टिके भी सुराग मिलानी किंतु नथिला दुर्घटना कि जलदस्यु आक्रमणर संकेत एमिति कि जहाज रे थिबा जिनिस सबु निज निज जगार थिला ठीक ठाक क्रू मेंबर मानक सह सबु यात्री कपड़ा बही बेड ता जगार थिला जहाज रे नथिला कोनसे लुटपाट किंबा लढ़ई झगड़ार संकेत समुद्र रे पूरा परफेक्ट कंडीशन रे भासुथिला जहाज मेरी सेलेस्ट। तेबे कौन घटिला पूरा घटना बहुत अजब थिला आहुरी अजब थिला जहाजर पूरा इतिहास ता सुनिल लगे केवल अजब नुहे मेरी सेलेस्ट सतरे केते विपज्जनक और अभिशप्त थिला। मेरी सेलेस्ट्र कहानी आरंभ हुए 1860 दशक जहाज निर्माता जसुआ डिवाइस निजर 2 भाई सह मिसे एहाकु तैयारी करथिले। 19 फुट लंब 25.5 फुट चौड़ा और 198 टन ओजनर यह जहाज रे थिला 2 डेक हाउस तैयारी बेले ना रखा जाइथिला अमाजन। प्रथमे जहाजर कैप्टेन थिले रॉबर्ट मेरी सेलेस्ट्र प्रथम यात्रा थिला नोभा स्कॉटिया रु लंडन। तेबे यात्रा आरंभ पूर्व कैप्टेन रॉबर्ट को निमोनिया हो जाइथिला आउ किछि दिन परे से खूब कम बयस रे दुनिया छाड़िथिले तांको मृतदेह को अमाजन रु घर को पठा जाइथिला माने जहाजर प्रथम डेलीवरी थिला कैप्टेन रॉबर्ट को मर शरीर रॉबर्ट को परे जेक पार्कर जहाजर कैप्टेन दायित्व तुलाइथिले। तेबे जेजकर प्रथम यात्रा भी थिला विपदपूर्ण से लंडन रु फेरुथुआ बेले ब्रिटिश कार्गो शिप सह तांको जहाजर धक्का होइथिला आउ जहाजटी विशेष भाव में क्षतिग्रस्त होइथिला मरामती रे अनेक खर्च होइथिला
ଏହି ଅଘଟଣର 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମାଜନ ସହ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ନଥିଲା। ଏହାପରେ ଜାହାଜର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ହୋଇଥିଲେ ଲିଓମ ଥମ୍ପସନ୍। ସେ ଥିଲେ ବେଶ୍ ଧୂର୍ତ୍ତ ଆଉ ଜାହାଜଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲେ ସେ। ନଭେମ୍ବର 1869 ଏହି ଧୂର୍ତ୍ତ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥମ୍ପସନ୍ ଆମାଜନକୁ ଏକ ବରଫ ଝଡ଼ ହେଉଥିବା ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଜାହାଜଟି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଥମ୍ପସନ୍ ମାଲିକକୁ ଏମିତି କହିଲା ଯେମିତି ଜାହାଜ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଯାଇଛି, ଯାହାର ମରାମତି ପାଇଁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଜାହାଜ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ମାଲିକ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ବିକ୍ରି ଘୋଷଣା ହେଉ ହେଉ ତୁରନ୍ତ ଏହାକୁ କିଣି ନେଇଥିଲେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ମ୍ୟାକ୍ବିନ୍। ତେବେ ମ୍ୟାକ୍ବିନ୍ ଧୋକେବାଜ ଥମ୍ପସନ୍ ସହ ହାତ ମିଶାଇଥିଲେ। ପରେ ମ୍ୟାକ୍ବିନ୍ ଆମାଜନକୁ ଜନ୍ ବିଟି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ। ଜାହାଜ କିଣିବାର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜନ୍ଙ୍କ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ଏଥିରେ ହତାଶ ହୋଇ ଜନ୍ ଜାହାଜକୁ ନ୍ୟୁୟର୍କ ନେଇଗଲେ। ସେଠାରେ ନିଲାମରେ ରିଚାର୍ଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହାଇନେସ୍ ଏହାକୁ $1750 କିଣିନେଲେ ଆଉ ଏହାର ନାଁ ବଦଳାଇ ଆମାଜନରୁ ମେରି ସେଲେଷ୍ଟ ରଖିଲେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗର ରାଣୀ। ଆମାଜନ ହୋଇଗଲା ମେରି ସେଲେଷ୍ଟ ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏକ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ରିଚାର୍ଡ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ହାଇନ୍ସ ଜାହାଜକୁ କିଣିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଖରାପ ଥିଲା। ତେବେ ହାଇନ୍ସ $1000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାହାଜକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ ବଦଳି ନଥିଲା ଭାଗ୍ୟ। ଜାହାଜଟି ଯେପରି ପୂର୍ବ ମାଲିକଙ୍କୁ ବରବାଦ କରିଥିଲା, ସେମିତି ନୂଆ ମାଲିକ ହାଇନ୍ସ ବି କରଜରେ ବୁଡ଼ିଲେ ଆଉ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜାହାଜକୁ ବିକିଦେଲେ। ଏବେ ମେରି ସେଲେଷ୍ଟର ନୂଆ ମାଲିକ ପୂର୍ବତନ ସି କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଜେମ୍ସ ଏଚ୍ ହୁଇନଷ୍ଟନ୍। ଜାହାଜର କଣ୍ଡିସନ ଭଲ କହି ବିକ୍ରି କରିଦେଇଥିଲେ ହାଇନ୍ସ। ତେବେ ଏହାକୁ କିଣିବା ପରେ ହୁଇନଷ୍ଟର ବୁଝିଲେ ଯେ ହାଇନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି। ତଥାପି $11500 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଜାହାଜକୁ ରିପେୟାର କଲେ ହୁଇନଷ୍ଟର। ଏବେ ପୁରା ନୂଆ ହୋଇଯାଇଥିଲା ମେରି ସେଲେଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବା ପରେ ଆଉ ଜାହାଜକୁ ଚଳାଇବା ପରିସ୍ଥିତିରେ ନଥିଲେ ହୁଇନଷ୍ଟର। ତାହାକୁ ସେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସ୍ପୁନର ବ୍ରିଜକୁ ବିକ୍ରି ଦେଲେ। 11 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାହାଜର 5 ମାଲିକ ବଦଳି ସାରିଥିଲେ। ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସ୍ପୁନର ବ୍ରିଜ ମେରି ସେଲେଷ୍ଟର 6 ନମ୍ବର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ। ଜାହାଜର କମାଣ୍ଡ ସମ୍ଭାଳୁ ସମ୍ଭାଳୁ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଥିଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସ୍ପୁନର ବ୍ରିଜ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯାତ୍ରା। ନ୍ୟୁୟର୍କରୁ ଜେନେଭା ଯାତ୍ରା ବେଳେ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଥିଲେ ବେଞ୍ଜାମିନ୍। ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ସହ ପତ୍ନୀ ଓ 2 ବର୍ଷର ଝିଅ ଥିଲେ। ଜାହାଜରେ ଆହୁରି 7 ଜଣ ଥିଲେ। ତା ସହ ଗୋଟିଏ ବିଲେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଥିଲା। ଏହି ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଜାହାଜ ସହ ଯେଉଁ କାର୍ଗୋ ଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଲକୋହଲ ଥିଲା, ଯାହା ଜେନେଭାରେ ଡେଲିଭରି ଦେବାର ଥିଲା। ନଭେମ୍ବର ମାସ ଥିବାରୁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗରର ପାଗ ଖରାପ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ନ୍ୟୁୟର୍କଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଥିବା ଏକ ଦ୍ୱୀପରେ ରହିଥିଲେ ସମସ୍ତେ। 2 ଦିନ ପରେ ପାଗ ବଦଳିବାରୁ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବ୍ରିଜ ମେରି ସେଲେଷ୍ଟର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ 8 ଦିନ ପରେ 15 ନଭେମ୍ବର 1872ରେ ସେହି ରୁଟ୍ରେ ଜେନେଭା ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଥିଲା କାର୍ଗୋ ଜାହାଜ ଡେଇ ଗ୍ରାସିଆ। ତାର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଥିଲେ ଡେଭିଡ୍ ମୋରେହାଉସ୍। ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ଏହା ମେରି ସେଲେଷ୍ଟଠାରୁ 1200 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ଏହି 2 ଜାହାଜ ତୋଫାନର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। 5 ଡିସେମ୍ବର 1872 ସେହି ଦିନଟି ଥିଲା ଡେଇ ଗ୍ରାସିଆର କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଡେଭିଡ୍ ମୋରେହାଉସ୍ଙ୍କ ଲାଗି ଏକ ବିସ୍ମୟର ଦିନ। ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ଆଉ ଏକ ଜାହାଜ ଆସୁଥିବାର ଦେଖିଲେ। ଦୂରବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖିଲେ ଦୂରରେ ଥିବା ଜାହାଜଟି ଅଜବ ପ୍ରକାର ଆଗକୁ ବଢୁଛି। ଜାହାଜର ଏପରି ଗତି ଦେଖି ସନ୍ଦେହରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଡେଭିଡ୍ ମୋରେହାଉସ୍। ସେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଜାଣିବାକୁ 2 ଜଣ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏକ ନୌକା ଦେଇ ପଠାଇଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ମେରି ସେଲେଷ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳିତ କଲା। ଜାହାଜରେ ନଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କିମ୍ବା କେହି ବି କ୍ରୁ ମେମ୍ବର, କିନ୍ତୁ ଉପରକୁ ପୁରା ଠିକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ମେରି ସେଲେଷ୍ଟ। ଡେଇ ଗ୍ରାସିଆର କ୍ରୁ ମେମ୍ବରମାନେ ମେରି ସେଲେଷ୍ଟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଯାହା ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। କାରଣ ଜାହାଜର ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଗରମା ଗରମ ଲଞ୍ଚ ରେଡି ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଦେଖା ନଥିଲା। ଜାହାଜଟା ପୁରା ମଣିଷ ଶୂନ୍ୟ। ତେବେ ସାଇଡର ରେଲିଂର କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଜାହାଜର ପମ୍ପ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିତରକୁ ପାଣି ପଶି ଯାଇଥିଲା। କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ସ୍ପୁନର ବ୍ରିଜଙ୍କ ବିଛଣା ବି ଅସଜଡ଼ା ଥିଲା। ତେବେ ସବୁ କ୍ରୁ ମେମ୍ବରଙ୍କ ଜିନିଷ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଜାହାଜ ଉପରେ କୌଣସି ଏପରି କିଛି ବା ଅଘଟଣର ଚିହ୍ନ ନଥିଲା।
सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउछि डी ग्रासियार कैप्टेन डेविड मोरेहाउस और मेरी सेलेस्टर कैप्टेन ब्रिज परस्परर भल बंधु थिले। एहा परे डी ग्रेसियार क्रू मेंबर मेरी सेलेस्ट को जेनेभा तटरे सुरक्षित भाव में पहुंचाई, किंतु कौनसी दुर्घटना बिना मेरी सेलेस्टर पूरा 10 जन गायब थिले। केमिति और काहेकि एमिति हेला एहा काहाकू जणा नथिला। आउ 150 अधिक वर्ष पर भी ताहा जणा पड़िनी। मेरी सेलेस्ट सह एपरी अघटन को नहीं अनेक रोचक कथा सामना को आसे, हेले ताहार सत्यता प्रमाणित हो पारिनी। मेरी सेलेस्टर मिस्ट्री तो शुणिले, नेक्स्ट एपिसोड रे पुणी आसीबी आउ एक रहस्य रे भरा कहानी को नहीं। आम वीडियो भल लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलिबेनी। नमस्कार।